हेलो गाइस हाई गाइस की खबर आपलोगों बाकी भालने और बर्तमान मैं भाले आसो आपलोगों आज मैं माने विशेष कारणे आहिलो भिडिओ अकमान स्किप नकरि हेकलके चाबो एनेकुवा एटा अद्भुत बस्तु देखाम मैं लाइफत देखा ना और विशेषके मैं आज गुवाहाटी गई आसो गुवाहाटी गई थाकोते मैं देखि पालो बस्तुটো और तारमाने स्टेक नाइ नाइकियाके किमान हेवी बस्तु लानिছে আপোনাক দেখাম और रिमोटत चलाइছে मैं ताके आपलोगोक देखाम एटु केनेके रास्ता आनिले नाजानो केनेके आना की होছে तारमाने मैं आपलोगोक एटु देखाम বুলি ভাবিছো केनेके की কৰিছে की मिलिছে तारमाने आपलोगोक সকল দেখাম এটা मैं সাইডটো ৰখি আছো गुवाहाटी যাব কাৰণে সাইডটো দিছো এখন तारमाने বস্তুটো নিপটো এফালে ৰিফাইনি আনি আছে বুলি কৈছে ৰিফাইনি আনি আছে আপোনাক দেখাও জাস্ট সব ভিডিওটো পুৰা মজা আছে পুৰা এনজয় লওক বলো गुवाहाटी जाबले आहिए देखी এতিয়া नुमलीगढ़ आम रखी आसो रिफाइनी बस्तु आनी सब गोटे रास्ता जनी देखिए ना सब कि बस्तु सब गाइस आतिया पाई गले हाल्दीबारी और बुढ़िया मंदिर थान पाई गले आम सको तारमाने आसो गुवाहाटी दे गाइस गुवाहाटी बोली आज यात्रा करूँ धुनिया चाय थका भिडिओ पूरा मजा आज प्रथमबार खाम आज गछर तलत भात तारमाने गछर तलत एनेके आहिसो गछर तलत आज भात खाम बोली गुवाहाटी घूरी आहोते देखिलो एनेके तम्बू तरी आछे भात इयाते खाम आज खाम और কোনো চিনি নাপাওঁ পকা পকা লাগি পিছে এক বিচিতে পকে দি লৈছোঁ নিজে খাই লৈছে এই আমিও ভাত খাই লওঁ এখন হোটেলত গছৰ তলত সদায় ভাবোঁ ইয়াত খাম 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 চেগুন গছৰ তলত আজিহে মিলিছে কিন্তু গুৱাহাটীৰ পৰা ঘূৰি আহোঁতে আজি মিলিছে আজিও মিলিছে আজি খাই লওঁ ধুনীয়াছে ৰাতিয়ে যোৱা আৰু বিশেষকৈ আমি ঘূৰিলোৱে কিন্তু কি জেগা জানো গমেই নোপোৱা নহয় আমনি নি নহয় ন এটা কি জায়গা আছে কি জায়গা নেলি বলে করে হ্যাঁ নেলি এই জেগাটোৰ নাম বোলে নেলি নেলি জেগাত আগতে এজন বাইদেউহে খুলি আছিলে এতিয়া ঢেৰ হৈ গ'ল এইটো ৰাস্তাত আগতে এখনমান আছিলে আৰু এখনৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হৈ গৈ এতিয়া ইচাইডেও ঢেৰ হৈ গ'ল ধৰিবই নোৱাৰিলোঁ কোনখনত আগতে খাইছিলোঁ Hey, ini kuku desa ni sab Hindi na pai mu salai se. Mu go koba mana tu go yat Guwahati district. Naya Morigao district pai. Tere Morigao district pai Guwahati. Morigao. To Morigao district ka mo Golaghat district ka. Na to dei. Ho gol da. राजा ये ना ये बोले मन ना मुखिया ये मोरीगाँव डिस्ट्रिक्ट मैं गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट एक ठो गुसी गई